तो हेलो व्यूअर, वेलकम टू आवर चैनल द एजुकेशन व्यूअर। तो आपण मैंने तो प्रिलिमिनारी एग्जाम रिगार्डिंग खबर पाई सारे जहाँकि आमर 16 नवेम्बर हवा जाऊँच। तो ए पढ़ापढ़ी आप स्टार्ट कर दिंतु जहाँकि रहा आपणकर यूआर एसबीसी यूआर ए सब कटअप के जापर आप देखिए 30 रु 40 से 45 मझी टार्गेट रखिकी 30 रु 40 भितर ही कटअप जीव बुझुं। तो ये आप पढ़ी पारे कौन असुविधा रोचे निहाती पढ़िया पिला रखिपारे आराम से 30 रु 35 40 भितर रखिकी मेन पाई सिलेक्शन हे। ठीक अच्छे। तो वीडियो टी बनवार मेन उद्देश्य होचे तो आपण मैंने देखि सारे एलटीआर रो गति क्या जाऊँच हिंदी रो आपण मैंने एबेठू सजग हो जातु। ये हंगर स्ट्राइक करने जाऊँगी एबे जो नेक्स्ट स्ट्राइक बाहर एलटीआर हिंदी रिलेटेड कहीं जातुनि कहीं भी एलटीआर हिंदी पिला माने आपण माने कहीं भी काहरी कथार पड़ी काहरी चाटुकारितार पड़ी हंगर स्ट्राइक कहीं ही बाहरतुनि कहीं आपण माने जीवे हंगर स्ट्राइक तार किसी लाभ हेनी 100%। आप भावुं कि हंगर स्ट्राइक जीवे देखिए आमर प्रिलिमिनारी कैंसल हो किसी ना जाकि आपण मानकर खाली टाइम बर्बाद करेंगे बहुमूल्य समय बर्बाद करेंगे। आमे जो माने देखिले केसटा तो है राकेश बारिक और फिरोज केस से माने विन हेले वैसे सी हारीगला। तो से माने ताकर देखिले पॉइंट को प्रिलिम पॉइंट को जोर देकी देखला बेलू से माने सक्सेस हेले 150 मार्क प्रिलिम्स आपको टार्गेट करके से माने हेले आज पिला माने ना हंगर स्ट्राइक को जीवे से माने कौन करेंगे जाइक से 20 मार्क पेडागोजी कथा ही कहे आपण मैंने कौन भावुं रेजल्ट कथा कहे कि लेखिकी दे 20 मार्क पेडागोजी अलग किसी कहबेन से कथा ही कहे और से कथा को कहीं शुणवेनि कहीं आपड़ से बसतु जे प्लानिंग कर हंगर स्ट्राइक कले गवर्नमेंट निहाती शुणव किसी शुणवेनि एलटीआर हिंदी प्रिलिम्स एग्जाम है कि ही रहिबो। ठीक अच्छे बेकार टाइम वेस्ट हम कहीं थे केस हारिकी आपण मैंने आपणकर दशा जहाँ जापर पुणी थे केस करेंगे पुणी ये चलो डबल बेंच को जाऊँच भल किंतु एठी पुणी हारीजे जदि सरला कहीं वैलिड पॉइंट्स तो रख पारना 20 मार्क पेडागोजी को ही केवल नहीं जाऊँगी टोटाल हिंदी पिला सफर होती से 20 मार्क पेडागोजी कथा ही हंगर स्ट्राइक से कहे से पोस्टर धरिकी गछ मूल बस जे गोटे 20 मार्क पेडागोजी केबे हम आम रिजल्ट दियो ये कौन सी कहीं उठेबेनि कहीं सिस्टमटा एमतीका बुझल आउ पैसा कलेक्शन कराऊँगी जहाँ जी पैसा दे देते आउ कई टंके भी देवेनि जमी कहीं भूल तो समस्ते कहीं लास्ट हप थिला आमे पिला माने भाविले हाँ काले किसी आशा मिलिबो किंतु केस हारीगले पुणी थे केस हारिबा जाऊँ ना किसी ना आम भी पैसा देदेले मु भी निजे देची फास्ट 500 देती 100 टंकिया कैंपियन रे भी 600 टका 500 600 टका वेस्ट गला बुझले। और आपण मैंने भी जहाँ जाते बहुत पिला देते हजार हजार बहुत एमती है कि 5 लाख प्लस कलेक्शन पाखे टोटाल अच्छी 5 लाख टंका जो नहीं ठीक समय जदि केसटा को आगु ओएसएससी नोटिस आगु किसी इम्प्लांट करते ताले किसी होता एबे किसी हेनी से पैसा को लेकिन से 20 मार्क पेडागोजी ताकू ही नहीं कि कौन करेंगे उपस्थापन करेंगे
ଆପଣ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ଉପାସ ରୁହନ୍ତୁ, ମରି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, କେହି କେହି ଲିଡର କେହି ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହକେଇକି ଫୁସଲେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେହି ଗୋଟେ ବି ମୁଁ ଯେମିତିଆ ଦେଖିବି ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ନ ଯାଇଥିବେ, ପୁରା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଓଏସ୍ଏସସି ବାଲା ମାନେ ଏମିତିଆ ସିଚୁଏସନ୍, ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ହାରିଗଲା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ତ ଲାଗିଲନି, ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇକି ସେଠୁ ବିଦା କରିବା କଥା, ବୁଝିଲ। ଏସବୁ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଯାଉଛ, ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇକି ସେଠୁ ବିଦା କରିବା କଥା। ପୂର୍ବଥର ଯେ SSB TGT ତା ରିଲେଟେଡ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କି ଜାଣିଥିବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଠି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ପଇସା ହେରଫେର ହେଇଛି, ଯାହାକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। କ'ଣ ନାଜିରୁଦ୍ଦିନ ସମଥିଙ୍ଗ ନା ଗୋଟେ ସେ ପିଲା ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା ଏଥିରେ, ପୁରା ପଇସା ଫମ୍ପା କରିଦେଲା, ସବୁ ଖୋଳ କରିଦେଲା ପଇସା ସେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପଇସା ଯେତିକି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଏମାନେ ନେଲେନି। ଏମାନେ ଏଇନା ଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଲିଡରମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ନାହିଁ ତଥ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଲିଡରମାନଙ୍କୁ ଏଇନା ଦେଖିବେ ପୁରା ଚୁପ୍, କିଛି କହିପାରିବେନି। ଏଇନା ଅଲଗା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପିଲା କିମ୍ବା ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ପଇସା କିଛି କିଛି ଯେ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କହିଥିଲେ ଆମ ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କର। କାହିଁକି ନା କ'ଣ ହେବ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଯଦି କେସ୍କୁ ଠିକ୍, ଡବଲ ବେଞ୍ଚକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ନ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ହାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ, ପୁଣି 6-7 ମାସ, ବର୍ଷେ ପୁଣି ଘୁଷାରିବ, କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ମନ ଘର ଧରିଯିବରେ କେସ୍ ମାନେ ଶେଷ। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତମେ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛ ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲନି, ଏବେ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେନି। ତମେ ଯେ ପଇସା ସବୁ ଦେଇଛ ନା, ଏ ପଇସା ସବୁ ୱେଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତିକି ପଇସା ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ରଖିକି ଆଗକୁ କେସ୍କୁ ନଉନ୍ତି, ନହେଲେ ପଇସା ଗଲା। ସେଇ ଆର ବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ହେରଫେର ହେଇଥିଲା, ସେମିତି ସବୁ ପଇସା ବଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥର ଟଙ୍କେ ବି ଲାଭ ଆପଣ ପାଇବେନି। ମୁଁ ଏବେ ବି ଜୋର ଦେଇକି କହୁଛି, ମୋ କଥାକୁ ମାର୍କ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ପୂର୍ବରୁ ତ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ, ପୁଣି କେସ୍କୁ ଲିଙ୍ଗରିଂ କରିବେ, ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଏ ଯେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଦେଇଦେବେ ନା, ତାପରେ ପୁଣି ତାର ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟକୁ ତା ରେଜଲ୍ଟ କାଢ଼ିଦେବ ସେ, ପୁଣି ତାପରେ ମେନ୍ ପାଇଁ ଦେଇଦେବ। ଯାହା ବି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତାପରେ ଜାନୁଆରୀ କରିବା କି ଜାନୁଆରୀରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ ଜାନୁଆରୀରେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଦ ଏଜୁକେସନ୍ ଫେଭର। ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କହିଥିଲି ମୁଁ, ଜାନୁଆରୀରେ ବି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇପାରିବନି, ମାର୍ଚ୍ଚ ପାରେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଛ ହପ୍ ଦେଇକି ଯେ ପୁରା ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଟେକ୍ନିକାଲି କଥା କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଥରେ ଆପଣମାନେ ନାମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ ଭୁଲକୁ ଦହରାଇବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୂର୍ଖ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପିଲାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା, ସେମାନେ ଯାହାର ହେଇନାହିଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍, ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ କେହି ଟାଣିବନି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ତମ ଜାଗାରେ ଅଛ। ଭୁଲ କରୁଛ ତମମାନେ, ତ ନାମ ନେବ ତମେ, ବୁଝିଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କେସ୍ ଏ ଜିନିଷକୁ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଫାଇଲ୍ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭ୍ୟାଲିଡଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାଇକି ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ ରଖିକି ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଲିଙ୍ଗରିଂ କରି 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 କେସ୍କୁ ହାରିବେ, ଆଠୁ ମୂର୍ଖାମିର ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ପଇସା ସବୁ ବଣ୍ଟା ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ। ତମେ ଉପରକୁ ଅନେଇକି ରହିଥିବ, ବୁଝିଲ ନା। ତିଳକୁ ଯେ ତାଳ କରିଛ ତମେ,
तार परिणाम सब भोगिव हिंदी LTR एस्पिरेंट्स तेबे भी समय अच्छी ये सब बेकार फालतू धंदारे न पड़ी पाठ पढ़ LTR प्रिलिम्स हिंदी आमर पाठ पढ़ केमती जाऊँगी प्रोसेस सब ठीक हम है। तो ये देखते एडवर्टाइज नंबर 4321 तो ये कोड आमर जजमेंट डिटेल्स देले तो 16/10 रे जे पास है WPC नंबर 15086 2025 जहाँद्वारा कि इनफॉर्म करागला कंसर्न और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ हिंदी टीचर्स ठीक अच्छे। तो समझदार आदमी को इशारा काफी तापर भी आपड़ जदि से भंडामी चक्र रे पड़े पुणी से ग्रुप पुणी पार्टीशन है कि पिला से उद्देश्य रे पुणी चक्रांत कले कुचक्री पुणी मिसिक कले आपण मैंने केस तो हारिबा सुनिश्चित आउ एमाने जे हंगर स्ट्राइक जाउचंती स्ट्राइक पुणी करेंगे आर किसी लाभ रही 0.001% भी लाभ रही आपको लेखिकी दे दूची से आप मन पकेबे। तो आपण मैंने पाठ पढ़ंतु यूआर रे आपण मानकर जीव से 30 ରୁ 40 35 to 40 धरिकी रुहंतु एससीबीसी रे हमर बेसी अछंती 5 टाइम्स पिला तो तांकर कंपटीशन टा हबो टिके से बेसी 40 रे ही अटकीबे आउ एसटी एससी तांकर 5 टाइम्स रु कम होउचंती पिला तो तांकर मैक्सिमम प्रिलिमिनरी क्लियर हो जिवो तुम मानकर पॉजिटिव पॉइंट्स रोज है ठीक अच्छे तुम मैंने भी सही 20-30 जस्ट बिलो रही भी प्रिलिमिनरी हो टे पढ़ापढ़ी कर आराम से कंप्यूटर रीजनिंग टे देख दियो आमर मैथमेटिक्स LCM FCF ताकू देख ये जिनस को जब टे जस्ट फंडामेंटाल्स तुम रखियो ताने आराम से प्रिलिमिनरी क्लियर हो SC ST आउ OBC पिलांकर 5 टाइम्स पिला अधिका होचंती तो तांकर टे कंपटीशन टा हबो से 40 ରୁ 45 भितर टे जोरसोर हबो ठीक अच्छे। आउ SST पिला कथा तो कहीदेली तो आपण मैंने आउ लेट करंतुनी ठीक अच्छे पढ़ा स्टार्ट कर दियंतु 16 तारीख LTR प्रिलिम्स होगी रहिबो ठीक अच्छे। मु देखुली पुणी किसी पिला कहते कौन ना हंगर स्ट्राइक जाऊे ये हूँ केस हूँ 20 मार्क पेडागोजी होगी रहिबो से 130 मार्क रिजल्ट दरकार नहीं कि किसी नुआ दरकार नहीं आपण मैंने सहित बहुत भल भाव अवगत हो सारी तो सेम मिस्टेक रिपीट करंतु नहीं काली आपण मानकु वीडियो रे मझे मझे वीडियो बनै दूँ कौन पाई तुम मानकु अलर्ट करने तुम मानकु जे एमती बायस करछंती मिछ प्रतिश्रुति देकी तुम माने जल्दी बहकी जाउछ कहीं ना आ किसी आशा नहीं एते मास लेट हलानी आहरी लेट हो रे एते तो लेट आहरी लेट हो तुम कौन भाव जनवरी रे पोस्टिंग पाई जो चांस नहीं जनवरी रे हिंदी नो पोस्टिंग नहीं तो भावंतु केमती कौन सब घटना हम आपण मान आखि आगे निजे निजर जनरल नॉलेज साधारण ज्ञान कॉमन सेंस कांड ज्ञान आपको अप्लाई करंतु खाली एमान कथार बायस हो जातुनी एमाने भल स्ट्राटेजी अप्लाई करचंती किंतु केस तो हारिले छाड़ आपण मोर पैसा बहुमूल्य अर्थ बहुमूल्य समय सब खराब होगा आउ नेक्स्ट कई टंके भी पेमेंट करें बुझे ना स्ट्राइक कई गोटे भी आगे बाहर जमी
କାହିଁକିନା ନିଜର ଅଧିକାର ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନହେଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ହସଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁହଁରୁ ଲିଭିଯିବ। LTR ହିନ୍ଦୀ ସ୍କ୍ୱାସ୍ ହେଇଯିବ, ଇତିହାସରୁ ଲିଭିଯିବ। ଆପଣମାନେ ନା LTR ରହିପାରିବେ, ନା ପରେ SSB ରହିପାରିବେ, ନା RST ରହିପାରିବେ। ତ ନିଜ ମୁଣ୍ଡର ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ କ'ଣ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଜିନିଷଟାକୁ ଧରିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ଏଇସବୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷରେ ନ ପଡ଼ିକି କେମିତି ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ବୁଝିଲେ। ବହୁତ ବୁଝେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏସବୁ ଫାଲତୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ହେଲା। ଏବେ ସବୁ ବାହାରିବେ, କାଲି ବି ବହୁତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ହିଁ ଠିକ୍ ରହିବ। କାହିଁକିନା ହିନ୍ଦୀ ପିଲା ଯେତିକି ବାୟସ ହେଲେଣି, ସଫର ହେଲେଣି, ସେମାନେ ନିଜ ଦୁଃଖ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ହିଁ ନାହିଁ, କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହାରିକି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ସେଇ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଯିବେ, ସେଇ 20 ମାର୍କକୁ ଧରିକି ବସିବେ, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପୁରା ନିଲ୍, 0%, କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ କରିପାରିବନି। ସେ କେସ୍ଟା ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଲିଡର୍ସ ଲାଗିକି କିଛି ଆଗେଇ ଥିବେ, ଯଦି ସେ କେସ୍ ବି ହାରିବେ ଛାଡ଼, କାହିଁକିନା ପଏଣ୍ଟସ୍ ସେମିତି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ 20 ମାର୍କକୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମ କରିବାର ଥିଲା। ତ ଏବେଠୁ ହିଁ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ 253+ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆମର ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଜେନ୍ୟୁନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଏସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍। ତ ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଦେଖିବା କେତେ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଏସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ଆମ ସହଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକି ଥିଲା, ଏତିକି କହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।